dan kocapan ibrangku sedih cerita ikidang inggih Ratu Idodane pemekas para pamiarsa sinareng sami nenten malih atur ningayang ditiang kawentenan ibapan berangkus nanang punika sedih nemangkin ngelantur cerita yang ditiang utama mekadi iburon kidang mangojog anak mepikat aboyo jesios sane ketujuh oleh iburon kidang wanta je ngojog wenten anak mepikat masang kepangungan semalia sang sane mepikat punika nedeng masang ketat kalaning punika kegenahang ring panggungan yang upaya aran ipun bilih-bilih sane mepikat punika yen ning buat waste wanta aja mewaste ikiang upaya pakesi sugem kena kejaring irika rares sang sane mepikat pemekas ikiang upaya ngenenang ipun ikedes sugem sane ngenenin wantaje serano jaring ketunang maring kayuan mapan juru pikat sampun ngemolihang poleh paksi sugem kalau iriko raris ketunang ring carang kayune ikidang kepiulasan ipun mapan kejingak oleh iburon kidang kewentenan ipaksi sugem keni pikat keni jaring rasa metu ingyan rasa ulas asih ring ikede sugem ring isugem keni jebak tur ketumrang malih ngwetuang wewe kau permangkin sira ikidang ngewetuang dayo jak permangkin ketumrang kekecagin kewentenan i juru pikat iya sugem le
Wih, sangkaning pitulung yone ikidang kapining ikedis sugem mawasano tengkejut i juru pikat ngawinang jak melaib makbar yo ikedis sugem juru pikat tuon ngencolang mawastu ingyani juru pikat sane mawastu kiang upayo ninten jeung etang etung napi malih jeung nyerot tun sade je ngengalang kiang upaya nyemak timpas tur nyelamparin ring ikidang kebatek sangkaning bergedegan keliwat mapan buron kede sugam puniko sampun mekbar ical tan jangkoyan malih ke sabat yui buron kidang aji timpas ikidang becat menongklang sangkaning sebat yune pemekasi buron kidang buina duag mekelit saheje melaib melepang-lepangan juru pikat kelangan timpas mawastu rares mekadi kawentenan kiang upayo sangkaning sengap sangkaning rengas sangkaning bergedegan talar nyabat iyo ikidangan to timpas mawastu ical timpas yone i juru pikat tan gigisan namu kedes ya to paksi sugem mesane kene jaring sampun ngeleb sampun ical talar timpas sane angen serano nyabat yui kidang masilang rasotan jegigisan i kiang upayo ketiben dening lacur rena kereno laut mule caro anak kelebihan minum arak yang caro anak punya serayang seruyung do caro jurus mabuk hari kalaning nyujur nuju pakubon nuju paumahan bingung paling saneng raun ngan wanang jaglenah jelenoh ikiang upayo mulih ya maduluran basang layang tapi malih sangkaning bergedegan keliwat meimuh lantas caro sesengah ke metapis jake basang yone ikiang upayo jak seduk layah keliwat sambilang mengalap paku
budak nyidang masih kiang upayo sangkaning mulo sing jado ngelah mirip piana ngelah mirip perti sentano lakar tunen ngalih kal jukut ya diastun basang yone layah ya diastun ke pejalan yone serayang suruyung man masih yo ngepe ane madan jukut paku dan kocapang maring jalanan sampun praptemeng nenten malah cerita yang titiang orang sejeroning pemargi sakitan sampun rawuh orang genah sane ketujuh ring makanya sade gelis wanta ring pekubuan ring pauman yune ikiang upayo sampun sido ngenyak sampun sido rawuh mimbo pocole kaliwan menawita nenten sweco kawine ngicen risejeroning ane madan pikole pemekas yo ikiang upayo risejeroning selantangin pemargi dados puniko juru pikat nenten sido mapikole dados ne pocole ngabokado